बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिल्टन की पैराडॉक्स लास्ट के अंदर सैटर्न की स्पीचेस मौजूद हैं और उनमें से हम चौथी स्पीच के बारे में बात करने जा रहे हैं। बुक वन के अंदर जब आप स्टडी करना शुरू करते हैं टेक्स्ट को तो सैटर्न की स्पीचेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसी पे सारी की सारी जो पैराडाइज लॉस्ट है वो बेस करती है। स्पेशली जो बुक वन है वो बेस करती है। उसी के ज़रिए आपको सैटर्न के करैक्टर के बारे में भी पता चलता है, सैटर्न के किरदार के बारे में, उसकी जो एज अ वॉरियर, एज एन ओरेटर, एज अ लीडर, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी की सारी उसकी स्पीचेस से ही यहाँ होती हैं। तो उन्हीं में से हम चौथी स्पीच के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। सैटर्न चौथी स्पीच में अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कहता है, प्रिंसेस, पोटेंशिएट्स, वॉरियर्स, द फ्लावर ऑफ हेवन वंस योर्स, नाउ लॉस्ट, if such astonishments as this can seize eternal spirits, or have ye chosen this place after the toil of battle to repose your wearied virtue for the ease you find to slumber here as in the vales of heaven, or in this abject posture have you sworn to adore the conqueror who now beholds cherub and seraph rolling in the flood with scattered arms and ensigns, till anon his swift pursuers from heaven gates discern this the advantage, and descending tread us down thus drooping, or with linked thunderbolts transfix us to the bottom of this gulf. Awake, arise, or be forever fallen. लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अवेक, राइज, खड़े हो जाओ, वेक अप, या फिर हमेशा के लिए उनके मुंह गिरे रहो। सो अपने रेबल एंजल्स को मुखातिब करते हुए कहता है कि वो कभी तुम जन्नत के हुक्मरान हुआ करते थे और अब तुम्हें उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में बिहेव करना है। देखो अपने आप के ऊपर, अपने सब एक दूसरे, अपने आप को देखो, क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या तुम इसी तरह पड़े रहोगे और इस चीज़ को इसी तरह एक्सेप्ट कर लोगे जो तुम्हारे साथ किया गया? क्या तुमने ये फैसला कर लिया है कि जंग के बाद यहीं पे आराम करना है? हो सकता है कि तुम्हें ये जगह पुरसकून मिले, पुरसकून नजर आए, इनफ टू रेस्ट एज यू डिड इन हेवन, जिस तरह तुम जन्नत में आराम करते थे। या तुम सिर्फ अपने फातेह के सामने नील डाउन करने के लिए तैयार हो इन हेवन, or then he'll just see you in the weakened state and take advantage of situation and send in his troops after us to kick us while we are down. अब यहाँ पे वो एक लीडर की सूरत में नज़र आता है सैटर्न, एक बेहतरीन लीडर। किस तरह? कहता है कि तुम सब गिर चुके हो, क्यों शिकस्त खुर्दा हो चुके हो? जब तुम अपने मदे मुकाबल को देखोगे, जब उसे पता चलेगा कि तुम वीकेंड स्टेट में, वो इसका फ़ायदा उठाएगा, अपने ट्रुप्स भेजेगा और वो हमें किक मारेंगे, किक डाउन करेंगे, हमें मज़ीद गिराएंगे, या फिर हमें अपनी थंडरबोल्ट से यहाँ पे जन्नम के गहराइयों में जाके बांध देंगे। खड़े हो जाओ, अवेक, राइज, और बी फॉर एवर फॉलन। जागो, खड़े हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए गिरे रहोगे, इसी तरह पड़े रहो। ये स्पीच जो है बेसिकली सैटर्न की ऑरेटरी का एक शाहकार है और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की बेस्ट एग्जांपल इसमें उसने दिया है। किस तरह उनको तैयार करता है। मुसज्जा और मुकफ़ा इबारतें हैं, मतलब अल्फाज का हेर फेर इस तरह वो इस्तेमाल करता है, इस तरीके से एक रूह फूंकता है अपने साथियों के अंदर। लेट्स सी, पेज नंबर 18 पे आखिरी पैराग्राफ पे यही इसी के ऊपर डिस्कशन दी गई कि सैटर्न जो है इसके अंदर अपने साथियों को उनकी अप्रीहेंशंस और नम स्पिरिट्स के ज़रिए उनको जो है ना वो जगाने की कोशिश करता है, अपनी आर्मी को समन करता है इस नाम से, प्रिंसेस, पोटेंशिएट्स, वॉरियर्स, जो कि उनकी ईगो को जगाने के लिए काफ़ी है। मेलनकॉलिक डिस्पोजिशन के अंदर जो पड़े हुए हैं, ऑब्लिटरेट मेलनकॉलिक डिस्पोजिशन के अंदर उनकी अना को जगाने के लिए अल्फाज काफ़ी हैं। बहादुरों, जवानों, गैरतमंद नौजवानों, सो उनको जगाने की कोशिश। एक ऑरेटर है, एक बहुत अच्छा मुकर्रर है, बहुत अच्छा लीडर है, जो कि अपने जज्बाती अल्फाज से उनको जो वो उनका जोश बेदार कर रहा है, उनको जगा रहा है, तैयार कर रहा है खुदा के साथ मुकाबले के लिए।
پیج نمبر 19 پہ پہنچیں گے ہم، جہاں پہ پہلا پیراگراف ہوگا کہ وہ انہیں کمانڈ کرتا ہے ان کو کہ یا تم ہمیشہ ٹو ایکسیپٹ دا بیریومنٹ آف ہیون، کہ تم سے وہ جنت چھن چکی، اب تم جب اس کو ایکسیپٹ کر لو گے، اس کو اپنے کوورڈلی وائس کہ ڈزنٹ بیکم اٹرنل اسپرٹ نور از اٹ بفٹنگ دیم ٹو ریسٹ دیئر بیٹن ہیروئزم ان دس گلومی پلیس. اس پہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو اب قبول کر لو، تمہیں جنت سے نکال دیا گیا ہے، ڈرپوک مت بنو، بہادر بنو. سو کرنٹ ملیوں سے وہ ان کو یہی احساس دلاتا ہے کہ ناؤ یو ہیو فورلون دا ہیپی فیلڈس، چھوڑ دیا ہے وہاں ان کو، اب تم گڈ بائی کر چکے ہو، اب یہاں کے لیے تیار ہو جاؤ، خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پیج نمبر 19 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں. فردر جو ہے وہ ہمبلس اور ریچڈ سٹوپ میں وہ ان کے اندر جو ہمبلنس ہے، ریچڈ سٹوپ ہے، اس کو وہ مزید اٹیک کرتا ہے. باویج دے ویپرلی ووٹ ٹو ریور دا گاڈ المائٹی، گاڈ از کہتا ہے از پلاننگ ٹو ایمبوش اینڈ کویش دیم ان دیئر سلمپڈ پوسچر. پڑے ہوئے ہیں جو تم جس حالت میں خدا پلاننگ کر رہا ہے وہ آ کے تمہیں مزید رگڑا دیں. سو اٹھو، اویک رائز اور بی ایور فالن، کہتا ہے اب کھڑے ہو جاؤ، مقابلہ کرنا ہے. تو ایک بہترین لیڈر کی طرح شکست خوردہ ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے وہ ان کے اندر جذبے کی ایک روح بیدار کرتا ہے، جوش و جذبے کی، مقابلے کی ایک روح بیدار کرتا ہے، ان کو جگاتا ہے. پیج نمبر 19 پہ ہم اگلا پیراگراف دیکھیں گے جو سیٹن کی اسپیچ کے اوپر کریٹیکل نوٹ ہے کہ سیٹن sure knows his way around the angels as he quite shrewdly consorts panic alarms to make them subservient to his will if they wish to survive the looming danger. So ایک بیلنس اسٹرائک کرتا ہے ٹو ایکسٹال اینڈ کنڈیمنیشن آف دا اینجلز اینڈ میک دیم بلیو کہ اگر وہ دوبارہ نہیں اٹھے تو وہ ہمیشہ کے لیے گرے رہیں گے. تو یہ فار ایور فالن والی جو بات ہے، irrevocable fate ہے which can't be obscured whether they rise or remain in this abject posture. جگاتا ہے نا اس کو irrevocable اس میں فیٹ میں کہ کھڑے ہو جاؤ، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. سو پیج نمبر 19 پہ 18 اور 19 پہ موجود ہم نے سیٹن کی چوتھی سپیچ کو ڈسکس کیا، جہاں پہ ہمیں سیٹن کے کردار کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ وہ کتنا بہادر ہے، کتنا جری لیڈر بن کے سامنے آ گیا ہے، اور کس طرح وہ بہادری کے ساتھ خدا کے ساتھ مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہماری یہ ڈسکشن بھی کمپلیٹ ہوتی ہے 4 سپیچ کی. اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں.